tupi yan, sir. Tupiin na lang natin para malagay sa box. Kasi naman yan, no? Okay. Ganda ng Amerikana. Pang ano yata to. O sabit ko na lang sa harap. Pwede basta huwag mo basa mamaya na. Okay. Sige, sir. Ayun, Amerikana ko po to, guys. Papakasal na ako. Iwas ka na pala dun live. Sige, sir. Thank you. Anong page yan? Ano to, sir? Katambay mo to vlog. Sige mamaya. Sige, sir. Meron ka? Wala pa, sir, eh. Okay, confirm loading. So, ayun guys, papunta na tayo sa Sikang. So, drop off natin. So, let's go!